भारत हा कत'नि सेंक्राक्टै तिप्रा पुलिसनि चाइटं मुंबाय रमजाखा खरकनै तिप्रासा सिख्ला रायदा हामेनि बिसिंतै जालिनुतनि बानिया खायनाय तेलिया मुरानि पुलिस बाय मिया चारसाल सानजाव तैदो आमचानि राकेश मल सम तै बाजिराय रियां मुंगै खरकनै तेलिया मुरा काराइलिं पेट्रोल पाम्प गानाव जालिनुत तुना थांमानि हरनि सतिची एबा 10 PM नि जरा तै खरकनै बिश्वराम देबबर्मा बाय नक्सा नन्द जमातिया मुंगै रमजा जावखा तै बंनि मालखुं नाम्बार रंखा TR06A9270 तै TR01Y0268 तै मालखुं रमजाखा कक्तमाव साइमानखा बरकनि यागो रायदा हामिया बाय स्नामजाक जालिनुत 5,72,000 मानखा हिनै अ कक्तमानाव खनाय खुवाई डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपार बानुपत चक्रवर्ती खाप्रुम फाइका तेलियामुरा थानाव यागुलो थानाव बरक बाय ककसालाय शाखा मिस्टर चक्रवर्ती IPC सेक्शन 40/2022 सबक्लोज B IPC सेक्शन 489 सबक्लोज C तै IPC सेक्शन 120 सबक्लोज B बाय मामला खाजा खाहिनै টাকাগুলো ধরেছে কইতে ধরেছে এবং কত টাকা টাকাগুলি আসলে আজকে দুপুর থেকেই আমাদের স্টেট পুলিশ স্টেটের স্পেশাল ব্রাঞ্চ এবং মিলিটারি যে ইন্টেলিজেন্স উইং আছে সবাই মিলিতভাবে তেলিয়ামুড়া শহরের বিভিন্ন জায়গাতে রেড করেছেন ওনারা রেড করে শেষ পর্যন্ত করিলং থেকে দুইজনকে অ্যারেস্ট করেছেন বাজিরাই রিয়াম এবং রাকেশ মৌসুম যাদের বাড়ি হলো তৈদুতে এবং ওনাদের কাছ থেকে এখানে টোটাল 5,72,000 টাকা পাওয়া গেছে যেটা সবটাই জাল 2,000 টাকার নোট আছে 4,48,000 এবং 500 টাকার নোট আছে 1,24,000 স্যার তারা এই টাকাগুলো কইতে গেছিল এবং খুবই ডিটেইলস আছে এটা ইন্টারোগেশন চলছে ইনভেস্টিগেশন সাথে তার চেয়ে বেশি কিছু বলা যাবে না আমরা একটা কেস নিয়েছি ইনভেস্টিগেশন চলছে এই ধরনের মামলা কত বছরের শাস্তি হওয়া মানে ইয়ে আছে আইনে কত বছরের শাস্তি পাওয়া থেকে অ্যাকুরেট ইনফরমেশন কিছু হ্যাঁ প্রশ্ন আবার কত কেস নাম্বারটা কত 39 না 40 শিওর মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে আমরা 489B 489C এবং 120Bতে আমরা মামলা নথিভুক্ত করেছি आसामी मानजाकमानि बरकले तामो आइनो सामं खायो बरक अमाते मानजाको आसामी Miya sini kami bukan kau bertemu kaisa ke Indian currency note Keliamura delivery ni aku kau lebih kita nasi Keliamura case ni ada foreign ni tujuana arrest kita mana fake currency note semua total bukan kami fake currency manja ta 5,72,000 টাকা মanja ta mungkin semua awal no sis kita tak benar arrest kali थाना तो वही इन्वेस्टिगेशन से उन फोरेस्ट के कमल arrest kita केस में कनेक्शन जे arrest में रोमगुन का बाजिराय रियां बयस याकप्री राकेश मोलसोम विश्वराम देबबर्मा नक्सा नन्द जमातिया बरक गोबां दुइजोनि केस नांदा बरक arrest खालामजाबाय बेनि बरक कोड अफ प्रभिन्स खालामजाबाय गुसुं नाम्बार तै बाने बनो केस जारि खायजा केस नंबर Keliamura केस नंबर 2022 अंडर सेक्शन 448A 448B 448 449C 120B 420 IPC अंडर सेक्शन केस